inglés. I will be reading in English and Pastor will be reading in Spanish. Libro de Oseas, capítulo 4, verso 6, dice de esta forma. Hosea chapter 4 verse 6 says, Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. My people are destroyed for lack of knowledge. Because you have rejected knowledge, I reject you from being a priest to me. Since you have forgotten the law of your God, I also will forget your children. Vaya al capítulo 5, verso 11 en adelante. Go to chapter 5 verse 11. Dice así, verso 11 al 15. Verse 11 to 15. Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Ephraim is oppressed, crushed in judgment because he was determined to go after filth. Yo pues seré como polilla a Efraín, y como carcoma a la casa de Judá. But I am like a moth to Ephraim, and like dry rot to the house of Judah. Y verá Efraín su enfermedad, y Judá su llaga. Irán entonces Efraín a Asiria, y enviará al rey Jareb, mas el que no os podrá sanar, ni os curará la llaga. When Ephraim saw his sickness and Judah his wound, and Ephraim went to Assyria and sent to the great king, but he is not able to cure you or heal your wound. Porque yo seré como león a Efraín, y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien libre. For I will be like a lion to Ephraim, and like a young lion to the house of Judah. I, even I, will tear and go away. I will carry off, and no one shall rescue. Vaya conmigo a capítulo 14 del libro de Oseas, Go to chapter 14, the book of Hosea, del verso 4 al 8. from verse 4 to 8. Dice así en el nombre del Señor: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se ha apartado de ellos. I will hear their apostasy. I will love them freely, for my anger has turned from them. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. I will be like the dew to Israel. He shall blossom like the lily. He shall take root like the trees of Lebanon. Dice el verso 6, se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivio y perfumará como el Líbano. His shoots shall spread out, his beauty shall be like the olive, and his fragrance like Lebanon. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. They shall return and dwell beneath my shadow. They shall flourish like the grain, they shall blossom like the vine. Their fame shall be like the wine of Lebanon. Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo le oiré y miraré, yo seré a él como la hacha verde, y de mí será hallado tu fruto. O Ephraim, what have I to do with idols? Is it not I who answer and look after you? I am like the evergreen cypress, from me comes your fruit. Denle un aplauso al Señor y puede tomar su asiento en Give esta a hand to tarde. the Lord and you may be seated. Hoy concluimos nuestra serie Today we will finish our series titulado Cómo establecer el reino de Dios. that's titled How to Establish the Kingdom of God. Comenzamos hablando primeramente We first started speaking cómo ofrece tu talento, offering your talent, la importancia de ofrecer nuestro talento al Señor the importance of offering our talent to God voluntariamente, voluntarily. porque Él es el que nos lo dio, It's because He gave it to us. Él es el que nos la puede quitar He's also the one that could take it from us. y Él es el que está mirando qué vamos a hacer con el talento que ha puesto en nuestras manos. And He's also looking at us
seeing what are we going to do with the talent he gave us. Cuando traemos nuestro talento al Señor voluntariamente, When we bring our talent to God voluntarily, comenzamos a edificar el reino del Señor. we begin to edify the kingdom of God. Hablamos en el segundo mensaje, We spoke on the second message, encontrando las ovejas perdidas de Israel. finding the lost sheep of Israel. Hablamos cómo la humanidad está perdida, We spoke about how humanity is lost, cómo las 10 tribus se perdieron en la historia, how the 10 tribes of Israel were lost, cómo Dios se divorció de 10 tribus how God divorced himself from the 10 y tribes, cómo esas tribus fueron desparramadas por todo el mundo y las naciones. how those 10 tribes were dispersed throughout all the nations and throughout the world. Pero el Señor mismo dijo But the Lord himself said que Él iba a venir a recoger sus ovejas. that he himself would come and gather his sheep. El buen pastor iba a venir a buscar las ovejas que se habían perdido. The good shepherd was going to come and look for the lost sheep. Y cuando Jesucristo vino, And when Jesus came, comenzó esa búsqueda. that searching began, Porque ahora el Creador because now the Creator está llamando a todas las naciones, is calling all the nations. no importando su tribu o su lengua o su raza, Doesn't matter their tribe or what their language is or their race. los está llamando para atrás. He's calling them all back. Está llamando a un arrepentimiento. He's calling them to repentance. Está llamando a un bautismo. He's calling them to a baptism. Está llamando a que sean llenos de su espíritu. He's calling them to be filled with His Holy Spirit. A todo el mundo y a todas las naciones. To all the nations and to the world. Y cuando nosotros le hablamos a la gente So when we speak to the people y buscamos entre las naciones las ovejas perdidas del Señor, and we look in the nations, the lost sheep that belong to the Lord, aquella gente que anda buscando al Señor, those that are looking for God, cumplimos la palabra de Dios we fulfill the word of y God. estamos un poco más cercas, And we're a little bit closer, edificando el reino de Dios edifying or building the para que kingdom el of God, Señor, el Rey de Reyes, regrese a su reino. so that the King of Kings and Lord will return to His kingdom. En el tercer mensaje hablamos And the third message we spoke sobre un discipulado intencional. with a disciple with intention. Cómo somos llamados a ser discípulos de todas las naciones. How we are called to make disciples out of all the nations. Pero no es algo automático que sucede. But it's not something automatically that happens. Es algo que uno tiene que trabajar. It's something that we have to work on. Es algo que uno tiene que tener una intención para lograr. It's something that we have to be intentional so we could accomplish this. Alguien nos discipuló a nosotros Someone discipled us. y nosotros a alguien tenemos que discipular. So likewise, we need to disciple someone. Porque estas son las palabras de Jesús. Because these are the words of the Lord Jesus. Este es nuestro trabajo y nuestra misión. This is our job and our mission. No es el trabajo de un hombre. It's not a job that belongs to one man. Es el trabajo de todos discipular a alguien. It's everyone's job to disciple someone. No todo mundo puede ser discipulado. Not everyone in the world can be a disciple. Solamente aquel que está disponible. Only those that are disposed or willing. Solamente aquel que está dispuesto a seguir. Only those that are willing to follow. Solamente aquel que está dispuesto a hacer un compromiso. Only those that are willing to make a compromise. Pero a eso nos ha llamado el Señor. But to that, God has called us to that. Porque cuando discipulamos, Because when we disciple, establecemos el reino de Dios. we establish the kingdom of God. Ya no somos creyentes fluctuantes. We're not just lukewarm believers Que andamos de aquí para allá y de allá para acá. that we're from this place to the other place. Sino que cuando vienen las vicisitudes de la vida, But when the decisions of life come, cuando el diablo se levanta contra nosotros, when the devil rises up against us, cuando hay problemas en el hogar, when there's problems in the home, tenemos raíces en la palabra de Dios. we got roots in the Word of Y God. como la palmera nos doblamos, And like the sail folds, pero no nos quebrantamos we don't break, y seguimos parados. and we stay standing. Hoy terminamos la serie con el cuarto mensaje, So today we'll finish this series with the fourth message, titulado Ignorando el Espíritu Santo. ignoring the Holy Spirit. Voltea a su vecino y dígale, ignorando el Espíritu Santo. Turn to your neighbor and tell them, ignoring the Holy Spirit. La Biblia nos habla de un profeta The Bible talks to us about a prophet, y es un profeta muy importante and he's a very important prophet. porque en el Nuevo Testamento es saludado varias veces. Because in the New Testament, he's referred to. Pablo hace referencia de él en su epístola a los romanos. Paul makes a reference of this prophet to the Romans.
Jesucristo hace referencia de él en los evangelios. Jesus himself makes reference to this prophet in the Gospels. Incluso este profeta llamado Oseas profetizó de que un día So Hosea himself prophesies that one day el verdadero rey del Israel iba a venir a este mundo. that the true king of Israel was going to come to this world. El rey de reyes iba a pisar esta tierra The king of kings was going to step on this ground. y iba a llamar a su pueblo para atrás a él. And he was going to call his people back to him. Así que es un profeta muy importante. So he's a very important prophet. Un profeta que posiblemente no hemos escuchado mucho de él. A prophet that maybe we haven't heard too much things about him. Pero yo quiero en este día But I want to show you today. de que lleve este nombre Take this name y este mensaje and this message y lo que el Señor le revela a este profeta and what God reveals to this prophet para usted y para mí. for you and I. Este profeta vivió aproximadamente 200 años después de que el reino fue dividido. This prophet lived 200 years after the kingdoms were divided. El reino del sur y el reino del norte. The kingdom of the south and the kingdom of the north. El reino del sur se llamó Judá, el reino del norte se llamó Israel o Efraín. The northern kingdom was called Ephraim or Israel, and the southern kingdom was called Judah. En el reino del sur habían dos tribus mayormente. In the southern kingdom, there was 2 tribes, Y 10 tribus mayormente se establecieron en el norte. and 10 tribes were established in the northern kingdom. La Biblia nos dice, The Bible tells us esto sucedió 700 o 800 años antes de Jesucristo. that 700-800 years before Jesus came, this happened. Y un día el Señor le llamó a Oseas And one day, God called Hosea. y le dijo, levántate y profeta y ve y háblale al reino del He norte. said, prophet, rise up and go prophesy to the northern kingdom. Quiero que vayas y le hables a mi pueblo. I want you to go speak to my people. Quiero que les digas a ellos cómo yo he estado tratando de obtener su atención. Tell them how I've been trying this whole time to capture their attention. Y la Biblia nos dice que el Señor instruyó a Oseas And the Bible tells that God instructed Hosea a entrar en matrimonio con una mujer adúltera. that he would go into a marriage with a woman that was adulterous. Se casó Oseas con una mujer adúltera, Hosea got married with this adulterous woman, una mujer que no era fiel a él. a woman that wasn't faithful to him. Tuvo 3 hijos con esta mujer. He had 3 children with this woman. Y cada vez que esta mujer era infiel a Oseas, And every time this woman was unfaithful to him, traía dolor a este profeta. it brought pain to this prophet. Y el Señor trataba con Oseas por medio de su dolor. And God would deal with Hosea by the means of his pain. Y quería el Señor que Oseas supiera And God wanted Hosea to know de que cuando le hablaba a su pueblo, that when he spoke to his people, cuando le hablaba a las tribus, when he spoke to the tribes, que les hablara con el mismo dolor, that he would speak to them with the same pain, el mismo dolor que Dios siente the same pain that God feels. cuando uno de sus hijos That when one of his children se descarría, goes off the path, cuando uno de sus hijos when one of his children le es infiel, is unfaithful, cuando uno de sus hijos when one of his children le da su espalda al que lo creó. gives his back to the one that made him. Era un mensaje enorme y grande It was a huge and big message de que el profeta Oseas cargaba. that the prophet Hosea carried. Porque una cosa es decirlo, Because one thing is to say it, pero otra cosa es sentirlo. but another thing is to feel it. Y este hombre sentía el dolor del Señor en su cuerpo. And so this man felt this pain that belonged to God as well. Y nos dice Oseas de que fue al reino del norte And so the Bible tells that Hosea went to the northern kingdom, y el pueblo se había rebelado. and the whole kingdom had rebelled. Las 10 tribus se juntaban con vecinos. The 10 tribes would join themselves to their neighbors. Aprendían costumbres de los vecinos. They learned customs that belonged to the neighbors. Adoraban a dioses ajenos que los vecinos adoraban. They worshiped the gods that belonged to the nations around Dios them. les había dicho, sean santos God told them, be holy, como yo soy santo. I am holy. Sean separados como yo soy separado. Be separate as I am separate. Sean dedicados como yo soy dedicado. Be dedicated like I am dedicated. Sean mi tesoro especial. Be my special treasure. Sean mi sacerdocio real. Be my holy priest. Sean mi pueblo en medio del mundo. Be my people in the midst of the nations. Y había gente que quería
And there was people that wanted to, pero había tribus que también no querían. but there was also tribes that didn't want to. Y anhelaban lo que los vecinos tenían. And they desired what the nations around them had. Las 10 tribus del norte se juntaban y hacían amistades con diferentes reinados. So the 10 tribes of the north would get together with the kingdoms that surrounded them. Pareciera como en el día de hoy. It's like something today. Hoy en día miramos a gente, y no todos, Today we see people, not everyone, que se junta con el mundo, that make fellowship with the world. que tiene amistades con el mundo They have friendships with the world. y anhelan hacer las cosas que hacen en el mundo. And they desire to do the things that the world does. Anhelan estar en los zapatos de la gente del mundo. They desire to be in the shoes that the world Anhelan is. hablar como el mundo. They want to speak like the world. Quisieran hacer las mismas cosas que se hacen en el They mundo. want to do the same things that the world does. Y el Señor le dice a Oseas, ve y dile a mi pueblo, And God told Hosea, go tell my people. quiero que sepan cómo les estoy hablando. Tell them that they know that I'm speaking to them. Porque de 3 diferentes formas les estoy hablando. Because in 3 different ways I'm speaking to them. Y si no escuchan, van a ser destruidos. And if you don't listen, you will be destroyed. Porque así es nuestro Dios. Because that's how our God Es is. como un padre. It's like a father. Un padre te habla, A father speaks to us. te He dice, no lo hagas. says, don't do this. Y te vuelve a repetir la segunda vez con alta voz, no lo hagas. And the second time he tells you with a louder voice. Y si la tercera vez no pones atención, And on the third time you don't pay es muy attention. posible que saque el cinto o una chancla It's o algo it's very possible he busts out the belt or y te or diga, no lo sandal. hagas. And he tells them, don't do it. Porque nos ama, Because he loves us. porque anhela nuestra corrección, Because he wants to correct us. porque no quiere vernos pasar por el mal, Because he doesn't want to see us go through the porque no bad. quiere vernos sufrir. Because he doesn't desire to see us Porque nuestro suffer. Padre Celestial no anhela vernos en dolor y miseria. Because our Heavenly Father doesn't desire to see us in pain. Y cuando estas tribus se asociaban con sus vecinos, And so when these tribes associated themselves with the nations, tarde o temprano iba a haber quebranto. sooner or later there was going to be a breaking. Tarde o temprano iba a haber dolor. Sooner or later there was going to Tarde be o pain. temprano se iban a desviar del camino del Señor. Sooner or later they were going to go off the path of the Y Lord. iban a pagarlo con sus hijos y sus familias y sus matrimonios. And they were going to pay because by means of their children and their marriages. El Señor le dice a Oseas, dile a mi pueblo, God tells Hosea, tell my people, en el capítulo 5, verso 11, in the chapter 5, verse 11, dile a Efraín tell Ephraim de que yo le he hablado, that I have spoken, de que he sido como una polilla, that has been like a lily, que he hablado a ellos. that I have spoken to them. Porque así es como Dios trata con nosotros la primera vez. Because that's how God speaks to us in the beginning. Él trata con nosotros como una polilla. He speaks to us as a moth. Una polilla es como una mariposa, A moth is like a butterfly, pero no es una mariposa. but it's not a butterfly. No sé si usted ha andado alrededor de polillas. I don't know if you've been around moth. Son varias There are many, y están todo alrededor de uno en el verano. and they surround everyone. No causan dolor, They don't cause pain. no te desenfocan, They don't distract you. pero sí te molestan en lo que estás haciendo. But they do bother you in what you're doing. Y esa es la primera forma que Dios trata con nosotros. And that's the first way, the first means God deals with us. Dios trata con nosotros como una polilla. God deals with us like a moth. Está allí en nuestras It's vidas. there in our lives. Uno queriendo ser como el mundo. One trying to be like the Uno world. queriendo vivir su vida loca. One trying to live their crazy Uno life. queriendo ser asociado con sus amistades. One trying to have friends, be like their friends in the Uno world. queriendo vivir una doble vida a escondidas. One trying to live a double life in Y ahí está el hiding. Señor como una polilla. And there God is like Ahí a está la moth. voz de Dios. There the voice of God Cuando te is. ofrecen para beber. When they offer Cuando you te to drink. ofrecen marihuana. When they offer you Cuando te ofrecen weed. sexo. When they offer you Cuando te sex. ofrecen alguna otra cosa. And when they Ahí offer you está el any other thing, Señor God is right there, molestándote. bothering you. ¿Qué te pasa? What's going on? Nada, nada, estoy bien. Nothing, I'm okay. Pero es el Señor tratando de hablarte. But that's God trying to speak to you. Es el Padre nuestro tratando de obtener nuestra atención. That's our Father trying to get our attention. Esta palabra polilla This word moth, es traducida del hebreo en diferentes it's formas. translated differently in Hebrew. En la Biblia aramea, And the Aramaic Bible, en inglés es traducida como una pequeña tempestad. it's translated as a little like storm. En otra traducción llamado Brenton's Septuagint Translation, And another translation, es traducida como ansiedad.
is translated like anxiety, Porque eso es lo que sientes cuando Dios está tratando contigo. because that's what you feel when God No is dealing puedes with estar you. quieto. You can't be still. Comienzas a sentir ansiedad. You begin to be Comienzas anxious. a morderte las uñas. You begin to bite your Comienzas a nails. mirar para abajo. You begin to look down. Comienzas a querer ir al baño. You desire to go to the Comienzas a bathroom. sentirte mal. You begin to feel Porque bad. es Dios dándote esta ansiedad. Because it's Es God la giving you that polilla anxiety. tratando de obtener tu It's that atención. moth trying to Es get Jesucristo your attention. llamándote That's la Jesus atención. trying to capture your No por attention, ahí. so you won't go out there. El Señor le dijo al profeta Oseas, dile a mi pueblo, God told the prophet Hosea, tell my people, diles que yo soy la polilla tell them I am the moth que viene contra ellos, that comes up against them, no los deja en paz, that doesn't leave them be still. que siempre está allí tratando de interrumpir lo que están haciendo. Always there trying to interrupt them from doing what they're doing. Dice, pero si no escuchan, But if you don't listen, dile a tu vecino, pero si no escuchas, tell your neighbor if you don't listen. pero si no escuchas, Tell your neighbor if you don't listen. dice el Señor, le dice al profeta Oseas, God says, He told the prophet el profeta Oseas, Hosea dile a mi pueblo que voy a hablarles de una segunda forma. that I'm going to talk to them in a second way. Dile a mi pueblo, a Efraín, que voy a ser como carcoma. Tell Ephraim that I'm going to be like a wound. Es algo que se echa a perder o algo que está en el proceso de descomposición. It's something that's going to rot or decompose. Es algo gradual. It's something very gradual. Es algo que apesta. It's something that stinks. Es algo que al principio no lo notas. It's something that at the beginning you don't notice. Pero conforme va pasando el tiempo, But as time goes on, comienza la pus. you begin to see the pus. La pus comienza a producir olor. The pus begins to produce, Y el olor comienza a aumentar. and so the smell begins to Y la accumulate. intensidad apesta. And the intensity begins to get up. Y llega el momento donde no puedes ignorarlo. And there comes a time where you can't ignore it any Y longer. llega el momento donde no puedes ocultarlo. And there's a moment that you can no longer hide Y it. llega el momento donde tienes que hacer algo en respuesta a ello. And so there comes a moment where you have to do something to find a cure. Así es como Dios trata con nosotros por segunda vez. And that's how God deals with us a second time. Como una carcoma Like a wound en nuestras vidas. in our lives. Cuando queremos hacer mal. When we want to do bad. Cuando queremos pecar. When we want to sin. Cuando queremos tener una doble vida. When we want Cuando to live a queremos double ser de una life. forma aquí y de otra forma And allá. have one's foot in the door Cuando and the nos other out. asociamos con gente When we que nos associate está ourselves evangelizando para el infierno. That are evangelizing to hell. Dios trata con nosotros God de una deals- segunda forma, God deals with us in a second form. como una carcoma Like a wound que apesta, that stinks. que nadie la aguanta, That no one can support it. hasta que tienes que hacer algo al respecto. So you have to do something about it. Cuando tú andas en la noche con tus amistades When you're out and about at nighttime with your friends, y piensas que nadie te mira, and when you think that no one sees you, Jesucristo te mira. God sees you. Cuando piensas que puedes salirte con lo que tú quieres, When you think you get away with what you're doing, Dios comienza a tratar contigo God begins to deal with you de una manera diferente, in a different way. ya no como polilla, No longer as a moth, sino como una carcoma, but now like a wound. para que comiences a apestar, So you begin to stink. para que te comiences a dar cuenta So you may notice que no perteneces en el mundo, that you don't belong to the no world. perteneces en la disco, That you don't belong no in the perteneces dances. con la marihuana, You don't belong with no the weed. perteneces en las drogas, You don't belong to the no drugs. perteneces allá con tus amistades That you don't en el belong with those resbalón, friends outside, sino que perteneces a Jesucristo. but that you belong to the Y Lord la Jesus. misma gente que está en sábado domingo, And the cuando same te people mire that are a out ti there on llegar a Saturday, escondidas, when they see te va a you, decir en tu frente, tú no perteneces aquí. They're going to tell you that you don't belong to them. El Señor le dijo al profeta Oseas, God told the prophet Hosea, dile a mi pueblo tell my people de que voy a tratar con ellos como carcoma, that I'm going to deal with them as a wound. porque no pertenecen a las demás naciones, Because you don't belong to those nations. porque yo los he separado, Because I porque separated yo them. los he escogido, Because I chosen porque them. yo los he llamado, Because I called porque them. yo me he revelado a ellos, Because I revealed porque he myself to puesto un them. libro de vida en sus vidas, Because I put para the que life in sean their lives. diferentes, So they may be luz y different. no They tinieblas, may be light in our darkness.
porque ese es nuestro destino. because that's our destiny. Si estás aquí en este día If you're here today o estás escuchando este mensaje, or you listen to this es message, porque Dios te ha llamado. it's because God had called No you. importa dónde tú te encuentres, Doesn't matter where you're at. Dios te ha llamado. God has called you. Desde que eras un fetus en la panza Since de you tu were mamá, Dios te llamó. A speck in your mother's womb, God called you. Y dijo el Señor, dile a mi pueblo And tell my people, says the de Lord, que si no me escuchan, that if you don't listen, cuando trate con ellos como carcoma o como polilla, that when I deal with them as a rotten wound, voy a hablar con ellos como una tercera forma. I'm going to speak to them in a third way. Voy a hablar con ellos como león. I'm going to speak to them as a lion. Y dice la Biblia, y lo acabamos de leer, And the Bible tells us, and we just finished reading, de que él será un león a Efraín. that I will be a lion to Ephraim. Un león es un animal salvaje. A lion is a savage Es un animal animal que no retrocede por nada. that doesn't back down for nothing. Un león prefiere morir en batalla que retroceder. A lion prefers to die in battle than to turn back. No es raro de que sea llamado el rey de la selva. It's not strange to call him the king of the jungle. Todo mundo lo teme. Everybody fears him. Todo mundo le hace respeto. Everyone respects him. Y la Biblia nos dice, And the Bible tells el us, profeta Osea dice, the prophet que Hosea cuando says, Dios trata de obtener tu atención that when God tries to get your attention y no escuches como polilla and you don't listen as a moth y no escuchas como carcoma, and you don't listen when the rotten ahora wound, Dios sube la intensidad now God raises the y Él intensity. te va a encontrar en el camino. And God's going to find you in the way. Él te va a encontrar en el club. He's gonna find you in Él the te va a club. encontrar en la disco. He's gonna find you Él in te va a disco. encontrar en medio de tu And desobediencia in the como midst of your león disobedience, he's enfrente gonna de find ti you as a y va a lion. venir contra And ti he's gonna go y va a against pelear you. contra And he's ti going to fight y against te va a you. And vencer he's going to overcome you porque su pueblo because his people, se olvidan de quién Él es. because they forget who he is. Se olvidan de que Él puso a Faraón en su lugar. They forget that God put a Pharaoh in his place. Se olvidan de que Él hizo que cayera pan del cielo. They forget that God made manna descend from heaven. Se olvidan de que Él es el que pone reyes y quita. They forget that he is the one that puts kings and takes them away. Se olvidan de que Él es el que nos conoce antes de que nosotros vengamos a este mundo. They forget that he knows us before we even come to this world. No sirves a cualquier Dios. You don't serve just any God. Es el Todopoderoso. You serve the Almighty. No puedes esconderte de Él. You can't hide yourself No from Him. existe una segunda vida There's not que a- la cual Él no sepa. There's not a second life that No he doesn't existe know about. algo que tú hagas que no sea revelado a Él. There's nothing here that he doesn't see. Y el profeta Oseas nos dice And the prophet Hosea says, de que hay diferentes formas que Dios trata con nosotros. there's many ways that God deals with us. Y trata más fuerte cada vez. And he deals with us with more and more intensity. Las tribus del norte The northern tribes, anhelaron más they desired more ser como el mundo. to be like the world. Adoptaron las prácticas del mundo, They adopted the traditions las of the world, costumbres del the mundo. customs of the world. Llegaron al momento de poner su santidad personal a un lado. They came to the point of putting their personal holiness to the side. Anhelaron lo que estaba allá afuera. They desired what was out there. Y a veces eso es lo que sucede con nosotros. That's many times what happens with Los us. que ya tienen tiempo sirviendo al Señor. Those that have time O serving los que han God, nacido en la iglesia. or those that have been born in the A veces uno se gospel. junta con gente allá afuera We sometimes get together with people out there, y los mira cómo están vestidos. and they see you how you dress. Y queremos ser como Oh, ellos. and we want to be like Queremos them. vestirnos como ellos. We want to dress like they dress. Y comenzamos y escuchamos cómo hablan. And we listen to how they speak. Y queremos hablar como ellos. And we want to speak like they speak. Miramos los lugares que ellos van We see the places they go. y anhelamos ir nosotros a esos lugares. And we also desire to go to the same places. Pensamos de que es divertido. We think it's fun. Pensamos de que hay gozo y felicidad We ahí. think there's joy and happiness there. Pero solamente es una afrenta. But it's just a front. Es algo artificial. It's just something artificial. Porque hay consecuencias que pagar luego. Because there's consequences we will face afterwards. Esto es lo que estaba pasando en el pueblo de Israel. This was what was happening to the people of Se les Israel. había olvidado
They had forgotten quién Dios es en sus vidas. who God is in their Se les lives. había olvidado They forgot de que estaban vivos por Él. that they were alive because of Him. Se les había olvidado That they had de que Él forgotten mira todo en todo that lugar. He sees everything in every place. Se les había olvidado They had que forgotten Él trata con cada persona de diferente forma. that He deals with everyone in different ways. Usted no sirve a un Dios hecho de metal. You don't serve a God made of metal. No sirve a un Dios hecho de plástico. You don't serve a God made Tu of Dios no plastic. cabe en tu cartera. God doesn't fit in your Tu Dios wallet. no tiene una página en la internet, God doesn't have a page in sino the que es internet. un Dios But He is a que está God interesado en tu vida. that is interested in Está your life. interesado en cada paso que das. He's interested in Está every step you interesado en take. cada decisión que haces. And every decision Está you interesado en cómo te vistes. Está interested in how you interesado dress. con quién hablas. And who you Está speak with. interesado en cómo vives. And how you Está live. interesado con quién te casas. And he's interested in Está who you marry. interesado en lo que vas a hacer mañana. And He's interested in what you're going to do tomorrow. Así es el Dios que nosotros servimos. And that's how the God is that we serve. El Señor le dijo a Oseas, God told us, Hosea, ve y dile a mi pueblo go tell my people, lo que yo estoy sintiendo cuando ellos están viviendo su doble vida. go tell them what I am feeling when they're living their double lives. Oseas tenía una esposa Hosea had a wife que era infiel, that was unfaithful, una mujer adúltera. an adulterous woman. No, él lo hacía, usted sabe, a escondidas, Did things on hiding. sino que era algo público que todo el pueblo Oh, so sabía. she didn't do things hiding, but she did it in public so everyone would see. Y yo no sé si usted sabe lo que se siente And I don't know if you know what that feels like. cuando tu marido o tu esposo te es infiel, When your husband or wife is pero unfaithful, parte tu alma, but part of you golpea tu ser, hurts you. te construye. It constricts you. Y el Señor le dijo a Oseas, And the prophet, God told the prophet, dile al pueblo que eso es lo que yo siento tell the people this is what I'm feeling cuando ellos están viviendo una doble vida. when they're living a double life. Eso es lo que yo siento That's what I'm feeling cuando ellos van atrás de dioses ajenos. when they go after strange gods. Eso es lo que yo siento That's what I'm feeling cuando anhelan ser como sus amistades en el mundo. when they desire to be like their friends Porque in yo the los he world. sacado de un Egipto espiritual. Because I was the one that Porque yo brought les them he out dado of vida spiritual y Egypt. palabra. And I was the one that Porque gave yo them les he life dado and mi word. espíritu. Because I gave them Porque my yo he spirit. revelado mi nombre. Because I've given them Porque my se los he name. llamado a ser un Because sacerdocio I called real them to y be a holy santo. priesthood. Yo no sé si usted algún día I don't know if you one day le ha comprado algo bien caro have bought something very expensive a alguien to someone, y cuando se lo da, and when you give it to them, lo menosprecia. they don't appreciate it. Yo no sé si usted sabe lo que se siente, I don't know if you know what that feels like, pero se siente bien feo. but it feels awful. Porque uno sacrifica Because the one y le sacrifices, pone pensamiento then they put thought into it, y el costo y el valor and the cost and the value, para poder regalarle un regalo material a alguien, so you can give a gift materially to someone, simplemente para que lo desprecien. only for them just to not appreciate it. Así se siente nuestro Dios That's what God feels cuando nosotros ignoramos su Espíritu Santo. when we ignore His Holy Así Spirit. se siente nuestro Dios That's what our God feels cuando nosotros estamos más ocupados en nuestra vida personal que en el reino que Él estableció. when we're more occupied in our personal lives than establishing His kingdom. Así se siente nuestro Dios That's what God feels cuando vamos a pedir consejo a nuestras amistades mundanas que en vez de venir a pedir consejo a Él. when we go to look for the counsel that our friends can give us in the world. Así se rather than to siente look for the nuestro counsel of Dios. God. That's how God feels. Cuando andamos tratando de quedar bien allá When we try to be okay over there, y quedamos mal acá. but we're not doing right in the Word. ¿Cuántos solteros How many single people quieren casarse con una persona fiel? want to get married with a faithful person? ¿No más uno? Oh, Just santo. one. Only, translate it again. So how many single people want to get married with a faithful person? Does everybody want a faithful husband or wife? Unos quieren un esposo o esposa fiel. No todos quieren alguien. Ok. Not everyone wants somebody Una hermana faithful. alzó las dos manos. Amén. Gloria a Dios. I would lift both hands if I could. Porque nadie se casa Because no one gets married para que la persona se convierta infiel. so a person can become unfaithful. Nadie se casa con esa intención. No one gets married with that intention. Uno tiene la expectativa
We have this Cuando vienen delante expectation del pastor when you come before the pastor y hacen sus votos and you do your vows y delante de los testigos and before the y witnesses usted promete and you promise en las buenas y en las malas, in the good and the bad enfrente de todos los hombres o todas las in mujeres, front of all the men and all the poner a women. esta mujer o poner a ese hombre enfrente de todas You put this o man or todos. woman above all these people. Usted hace un compromiso, You make a compromise. usted hace un voto, You make a vow. usted se compromete You compromise a esforzarse, to force a yourself alejarse de situaciones to get away from situations donde usted pueda cumplir su palabra y su voto a esa so you persona. can complete this promise and this vow you make to this Usted person. construye un hogar You make a place basado en la fidelidad que existe entre ambos. based on a fidelity and a faithfulness between both Usted of trae y'all. hijos a este mundo, You bring children solteros y to this world, casados, single people and married, basado en la fidelidad que hay entre los dos. based on the fidelity between both Usted of se y'all. mete en deuda You go into debt en unas casas y carros and cars and y houses tarjetas de and créditos, credit cards basado en la fidelidad que usted mismo presenta. with a foundation of faithfulness. Y el día And the day que esa fidelidad sea quebrantada, when that faithfulness is broken, todo lo que usted ha construido, everything that you have built, 5, 10, 15, 20, 25, 30 5, 10, años, 15 to 30 years, corre el riesgo de ser y devorarse y ser completamente you run the risk destruida. of that whole thing just falling to the ground. Porque eso es el precio y el valor de la fidelidad. Because that's the price and the value Y of cuando faithfulness. usted y yo fuimos bautizados And when you and I were en el baptized nombre de Jesucristo in the name of Jesus, para el perdón de nuestros for the pecados forgiveness of our y sins, fuimos llenos con el Espíritu and Santo, when we were filled with the Holy entramos en un matrimonio we entered into a donde marriage Él es el esposo where he is the y husband, usted y yo somos la and you and I esposa are the y nos bride, comprometimos and we made a a lo promise máximo de nuestra capacidad the maximum humana of our a capability ser fiel a to be su palabra, faithful to his word, a amarlo and en to las love him buenas in y en the las good malas, and in en the la bad. escasez And y en when la we're tired, abundancia, and we're en sick, la and we're enfermedad hungry, y cuando we're estemos sick sanos. and when we're healed. Dile a tu vecino, ese es el compromiso que hiciste. Tell your neighbor that's the promise you made. Ese es el voto que hiciste con Dios. That's the vow you made with God. Ese es el voto que tenía Israel con él. That's the vow that Israel had with God. Pero el reino del norte But the northern kingdom, estaba quebrantando su voto. they were breaking their vow. Estaban viviendo una doble vida. They were living a double life. El libro de Oseas dice The book of Hosea says de que esta gente no tenía vergüenza, that these people were not ashamed porque la Biblia nos dice because the Bible tells us que en el día that in the day las 10 tribus iban that the 10 tribes y went, practicaban costumbres con las naciones vecinas. that when they practiced customs with the nations around them, Pero cuando llegaba el tiempo para ir al templo del Señor, but then when the time came for them to come to the temple of dice the el Lord, profeta Oseas que venían al templo. that the prophet said that the people came to Esa the doble temple vida, venían al templo double life, bien vestidos, very well dressed. traían su sacrificio, They had their hacían sacrifice, su they oración, made their prayers, estaban bien con el they were Señor, good with God, tenían una doble vida, they had a double life. vivían afuera en el mundo como el mundo They lived out there like the world, y querían ser parte del templo y de las bendiciones de Dios. but they also wanted to be part of the temple and the blessings of God. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por el Señor? How many want to be blessed by God? Se me acercó un pastor esta semana, A pastor came to me this week. es de otra denominación, He's from another denomination, y se me acercó and he came to me. y me dijo, esa es la bendición de Dios. That's the blessing of God. Y no tuve tiempo para procesar lo que él dijo. And I didn't have time to process in that moment. No pensé en la respuesta que le dije. I didn't think about the answer I gave him. Y volteé cuando me dijo eso. And I turned and I looked at him and Y le dije, solamente hay obediencia, hay bendición si hay obediencia. I told him there's only blessing while there's obedience. Ve y lee el libro de Deuteronomio. Go read the book of Deuteronomy. Y no sé si lo ofendí, I don't know if I offended him porque no pensé, simplemente reaccioné y lo dije. because I didn't think, I just reacted and I Porque eso es spoke. lo que dice la palabra de Dios. Because that's what the word of Y God para mi says. sorpresa, And to my surprise, él me dijo, high five, and he said, chócale, porque así because es. that's how it is.
Porque él también leyó Because he also read, donde dice que la bendición es para los que obedecen. because the blessing is to those that obey. La bendición es condicional. That the blessings come with condition. Usted y yo lo acabamos de leer. You and I just read it. El Señor se levanta That the Lord got up por medio del profeta Oseas. by the means of the prophet Hosea. Y dile a mi pueblo, le dice el Señor, He said, tell my people, says the Lord. diles en qué ellos me han fallado. Tell them in what they have failed me in. 4:6 del libro. Chapter 4, verse 6. Mi pueblo fue destruido He said, my people are destroyed porque le faltó conocimiento. because they lack knowledge. ¿Sabes cuál es el conocimiento que está hablando el You profeta? know what the knowledge that the prophet is ¿Sabes speaking lo que about? está diciendo Oseas? You know what Hosea is saying? ¿Sabes cuál es el conocimiento que está hablando Oseas? You know what knowledge he's speaking Está about? hablando de este He's conocimiento. speaking about the word of God. Mi pueblo fue destruido His people were porque destroyed no conocen mi palabra, because they don't know no my word. estudian mi They palabra, don't study my no word. comen mi They don't palabra, need my no word. aman mi They don't love palabra. my word. ¿Por qué hay tanta gente Why there's so many people que un día estuvo aquí, ahora allá afuera? that they once were in this place, but now they're out of Porque it venían bien vestidos, because they came well dressed. participaban aquí y participaban allá, They participated here and over there, pero nunca tuvieron conocimiento de la palabra. but they never had knowledge of the word of God. Nunca comieron el rollo de la palabra They de never ate the Dios. scroll of the Y si living tú God. quieres saber quién es Jesús, And if you wanna know Jesús who es la Jesus palabra hecha carne. He is the word Así que made cuando flesh. estudias la palabra, When you study the estás word of God, comiendo a Jesucristo. You're eating the Lord Jesus. Porque una persona que conoce la palabra, Because someone that knows the word, no lo vas a convencer fácilmente you're not going to convince them easily a ser como el mundo. to be like the world. No lo vas a convencer fácilmente You're not going to convince them easily a poner su fe To en put- pausa. to put their faith on hold. Porque la gente que conoce la palabra de Dios, Because to those that know the word of God, como Pedro, como Pablo, like como Peter, Juan, Paul, like John, como Oseas, like Hosea, primero prefieren morir they'd rather die que antes quebrantar la palabra, before breaking the porque ellos commandments. entienden Because de they que es mejor understand. morir con Because they Jesucristo understand it's que better to die vivir with sin Jesus Él. than to live without Him. Dile a mi pueblo, Tell my people. Oseas, dile a mi pueblo Hosea, tell my people que mi pueblo es destruido, verso 6, that my people is destroyed porque les falta conocimiento. because they lack knowledge. Por cuanto And so desecharon el conocimiento, they rejected knowledge. yo les desecharé del sacerdocio. I will reject them from being a priest. ¿Tú estás entendiendo lo que dice el profeta? Do you understand what the prophet is ¿Estás saying? entendiendo lo que el Señor nos está diciendo? Do you understand what God is telling us? De que si desechas el conocimiento, That if you reject knowledge, si desechas la palabra de Dios, if you reject the word of God, Dios te va a desechar a ti. He's also going to reject you and I. Por eso hay tanta gente que regresaron al resbalón, That's why there's so many que people that regresaron a backslid, Babilonia, They went back que to regresaron Babylonia. al sábado y domingo, that they returned to Saturday, que regresaron a aquellos clubs, that they returned to those clubs porque nunca conocieron o amaron la palabra de Dios. because they never understood the word or loved the word of God. Estuvieron un tiempo sirviéndole al Señor And for a time they would serve God hasta que alguien los evangelizó de allá afuera. until someone evangelized Y to them como out no había there. conocimiento, And since there was como no no knowledge, conocían a and Jesús, since they didn't know Jesus, no conocían al que habló con estos they profetas, didn't know the no person conocieron that al spoke que to these caminó con prophets, Abraham, the one that no walked with conocieron al que Abraham, habló y fue la creación. and the one that spoke creation into Fácilmente life. fueron destruidos. They easily were destroyed. Por cuanto desecharon el conocimiento, For the reason why they rejected the yo te knowledge, desecharé del sacerdocio. I will reject them from being a Y priest. porque te olvidaste de la ley de tu Dios, And since you have forgotten the law of your God, también yo me olvidaré de tus hijos. I also will forget your children. Yo tengo 3 hijos I got 3 kids, y tengo muchos hijos espiritual. and I have many spiritual children. Y la Biblia nos dice, And the word tells us, el profeta nos dice the prophet tells que us, si nos olvidamos de su palabra, that if we forget his word, si nos olvidamos de su conocimiento de la palabra de Dios, if we forget the understanding of the word of no God, tan solo nos va a quitar nuestro puesto, he's not only going to take our position, no tan solo nos va a quitar de donde estamos sentados o parados, he's not only going to take the place that we're sino que sitting or nuestros standing, hijos también but that our van a children sufrir are gonna suffer
por causa de nuestras gonna decisiones, suffer because of our porque decisions. no apreciamos la palabra, la ley del Because we didn't Señor. appreciate and love the law of God. Dile, no ignores al Espíritu Santo. Dile a tu vecino, Tell your neighbor, don't ignore the Holy Spirit. no ignores el Espíritu Santo. Don't ignore the Holy Spirit. Esta semana This week, estábamos en entrenamiento en mi trabajo we're training at my job, y nos estaban diciendo, and they were telling por us 5 días for 5 days, estuvimos sentados we're sitting en frente de nuestros principales y nuestros in superintendentes. front of the administrators and principals. Nos presentaron PowerPoints They presented to us y nos dieron PowerPoints, notas and they gave us notes y en micrófono y sin micrófono. with microphone, without microphone. ¿Sabe usted lo que nos estaban diciendo? You know what they were telling us? Nos estaban diciendo cómo vestirnos. They were telling us how to dress. Creo que no soy el único. I think I'm not the only one. Y yo estaba pensando en la iglesia. And I was thinking at church, Dije, Señor, yo tengo 17 años pastoreando. I have 18 years pastoring. ¿Qué me estás tratando de mostrar aquí? What are you trying to show me here? Y decía la principal, And the principal said, no se permiten zapatos abiertos there's no open shoes porque allowed no es formal. because it's not formal. Y alguien alzaba la mano, una de las maestras. And usted one of the sabe. teachers raised their hands, Y que si solamente tiene el dedo gordo afuera. and that's the person that has the big toe sticking out. Estos son los adultos. These are the adults. Y que si tiene la parte de atrás abierta, pero la parte de frente cerrada. Oh, what about if you have the back end open but the front closed? Y que si es una chancla, pero no se llama chancla. Estoy But what if it's a preguntando. sandal but it's not called a sandal? Y yo estaba, Señor, And I said, Lord, me estás hablando. are you speaking to me? ¿Cuál es el mensaje que quieres que reciba? What is the message you want me to receive? Y luego entraron al pelo And then they answer to the y hair, entraron a la ropa no muy pegada. and they answer to the clothes, don't be so tight. Y los hombres también no muy pegados, And to the men also, don't pero wear too tight tampoco muy clothes, guangos. but not too loose either. Profesional, Professional, que cuando lo miren so that when lo people puedan see you, respetar como lo que es. they can respect you No and, llame la and respect you as who atención. you are. Don't call attention Porque usted está representando a because esta you're escuela. representing a school. Y cuando lo miran a usted, And when they see deben you, de ver un profesional They should see a listo para professional ready trabajar. to work. Let me just vent a little. Déjame más desahogarme por poquito. Yo me puse a pensar en la iglesia. I started thinking of the church. Dije, wow, I said, wow, hasta en las mejores iglesias, even the best churches, los mejores trabajos. better jobs. Yo pensaba que yo era el único que escuchaba estas cosas. I thought I was the only one that listened to these words. Pero yo miraba la cara de mis principales. And I saw the faces of the principals. Miraba la cara de los superintendentes. And I saw the faces of the superintendents. Decía, wow, quisiera tomarle una foto y llevárselo a la iglesia. I wanted to take a picture and bring it to the church Porque su cuerpo está aquí, because their body is here, pero su corazón está allá. but their hearts are over there. Ese es el problema que tenía el profeta Oseas. That's the problem that Prophet Hosea had. Esa es la razón por la cual el Señor le dijo, ve y dile a mi pueblo That's why God told Hosea, go tell my que people, voy a ser polilla, I'm going to be a moth, que voy a ser carcoma that I'm going to be a rotten y que voy wound, a tratar con ellos como león. and I'm going to deal with them as a lion. Si no reflexionan, If they don't reflect, si no se if they arrepienten, don't repent, si no me ponen a mí en sus vidas donde yo debería de if they estar. don't put me in the place where I should be in their lives. Todo un día en mi trabajo All day in my job, nos hablaron de cómo vestirnos. they spoke to us of how to dress. Usted me está entendiendo. Are you understanding? El estándar del mundo, The standard of this world lo que es estar en un trabajo. is to have a job. Y yo solamente, sí, Señor, I say, yes, Lord, porque si no te gusta, because if it doesn't please you, no trabajo. I don't work. No es opcional. It's not optional. Por fin le contestó un maestro a la otra maestra. And another teacher answered the other teacher and said, Dijo, yo te compro los zapatos, no te preocupes. I'll buy you the shoes, don't worry about it. Porque pasamos una hora hablando de los zapatos. Because we spend a whole hour speaking Estoy just on hablando de shoes. adultos, estamos hablando de I'm speaking of adultos. adults. Porque eso es lo que sucede cuando nuestro cuerpo está aquí y nuestro corazón está allá afuera en Because el that's what mundo. happens when our body's here but our heart's out there in the world. Pablo lo dice de esta forma. Paul says it in this way En Primera de Tesalonicenses in 5:19. 1 Thessalonians 5:16. No apaguéis el espíritu.
Oh, don't quench the Holy Spirit. No apaguéis el espíritu. Don't quench the Porque el Holy Spirit. espíritu de Dios Because the Spirit of nos God conlleva a Dios, that leads nos us to conlleva God, a santidad, leads us to nos holiness, conlleva a dedicación, takes us to nos dedication, conlleva a compromiso, takes us to nos compromising, conlleva a tocarlo, takes us to a extender touching Him, nuestra to mano, extend our como si hands, pudiéramos tocarlo just as we con could nuestra touch Him vida, con with nuestro our sudor, lives, with our- con nuestras palabras, with our con work, nuestra with our oración, voice, with our con nuestra prayers, devoción, with our con nuestra devotion, testificación, with our con nuestra sanctification, obediencia, with our con lo que obedience, hacemos en este what mundo. we do with our lives. Pero cuando no lo hacemos, But when we don't do this, estamos apagando el espíritu. we're quenching the Holy Spirit. Porque el espíritu de Dios Because the Spirit of God quiere estar en la presencia de Dios, wants to be in the quiere presence of agradar God, a wants to Dios, please God, quiere escuchar la voz de wants to Dios, hear the voice of porque es God, Dios mismo, because it's God llevándonos hacia donde Él está, bringing us que to es su Him palabra, where He's at, que which es is su His palabra, word. What is que es His su word? palabra. Dile a tu vecino, no apagues el Espíritu Santo. Tell your neighbor, No don't ignores el Espíritu Don't Santo. quench the Holy Spirit or reject the Holy Spirit. No lo ignores. Don't ignore it. No pienses que no es que es contigo. Porque, Don't think it's against you, porque sí es contigo. because it is with you. Es para ti esta palabra. It's for you, Es this a word. ti al que Dios te está hablando. This is God Es a speaking ti to al us. que Dios ama. It's in Es Him a that ti He al loves que you. Dios llama. It's Him that Es a called ti you. al que Dios quiere tener en su presencia. You are the one that God wants in His presence. En los 80s, In the 80s, cuando su pastor era un niño, when your pastor was a child, mi madre siempre venía con el cinto my mom always came with the belt cuando me portaba mal when I behaved y me bad decía estas palabras primero. and told me these words first. Te voy a disciplinar I'm going to discipline you porque te amo. because I love you. Esas eran las primeras palabras. Those were the Yo first ya estaba words. llorando, I was already yo ya crying. estaba gritando, I was already yo yelling. ya estaba corriendo, I was already running. pero me decía, te voy a disciplinar But she told me, I'm going to discipline you porque te amo. because I love Y you. luego ella lloraba And she would y cry. luego levantaba el cinto And she would y lift luego up the ta, belt ta, and ta, ta. boom, let me have it. Y es muy posible que tú no entiendas esto hoy, And it's possible you don't understand this today. pero cuando el Señor te va a hablar como polilla o como carcoma o como And león, when God speaks to you as a moth, a rotten wound, or a es porque lion, te ama. it's because He loves Es you. porque te ha estado tocando tu corazón. It's because he's knocking Es on porque your te ha heart. estado buscando en las He's- noches. that he's looking Y for te you at haces night. el de la vista And you gorda. just Y look te to the haces side el que and no you es look to the other, contigo. and you try to hide it. Y es Dios persiguiéndote. And it's God Y es looking Dios for queriendo you. enamorarte. And God Y es wanting Dios to te love queriendo you. tener una relación And God wanting to have a contigo. relationship Es el with you. amor de This Jesucristo is the love of queriendo Jesus Christ. manifestarse en tu vida. Wanting to manifest Pero estás Himself in your mirando life. allá. But you're looking at another place. No ignores el Espíritu Santo. Don't ignore the Holy Spirit. No lo ignores. Don't ignore it. No apagues el Espíritu Santo. Don't quench the Holy Spirit. Pablo lo dice en el libro de Efesios capítulo 4 verso 30 de esta forma. Paul writes it in Ephesians chapter 4 verse 30. Por los que no entienden. For those that don't understand. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios. Don't sadden the Holy Spirit of God. Porque cuando no reaccionamos, Because when we don't react, cuando nos hacemos que no es para nosotros esta palabra, when we react and say, this word is not for me, estamos contristiendo el Espíritu Santo. we're constraining the Holy Spirit. Estamos apagando el Espíritu Santo en nuestras vidas. We're quenching the Holy Spirit in our lives. Y va a llegar el día And the day will come donde Dios ya no te va a hablar. when He is no longer going to speak to you. Ay de ti el día que no te hable. Woe unto us if the day we can't hear He His visto a voice. gente más grande que tú y que yo I've caer seen cuando people bigger Dios than paró you de hablarle. I fall when God stops speaking to them. Oseas le predicó, ya estoy terminando. Hosea preached, and I'm finishing up. Osea le predicó a las 10 tribus del norte. Hosea preached to the 10 tribes of the north Les puso la palabra del Señor and told them the word of God y les dijo, and told them, si no escuchan, if you don't listen, van a ser destruidos. you will be destroyed. Y la historia nos dice And story tells us de que estas 10 tribus that these 10 tribes, no escucharon, they didn't listen. no escucharon, They didn't listen.
no escucharon. They didn't listen. Y el Señor levantó un imperio de Asiria. And God rose the empire of Assyria. Y en el año 733, In the year antes de 736, Jesucristo, before Christ, vino el imperio y el rey de Siria and the king of Assyria came with his kingdom y se llevó a las 10 tribus and took the 10 y fueron tribes, esclavizados and they became y slaves, fueron golpeados and they were beaten, y sus hijos fueron muertos and their y children fueron were killed, desparramados and they were dispersed porque desobedecieron la palabra de su Dios. because they disobeyed the word of their God. Dios se presentó en el camino como león y perdieron. God presented Ponte de himself pie as a en esta lion in the tarde. path, and they rejected him. Go ahead and stand up. Es difícil It's very difficult a veces sometimes mirar la disciplina como amor. to look at discipline as love. Yo he estado en tus zapatos. I've been in your shoes. Yo entiendo. I understand. Yo vengo de un hogar donde hubo mucha disciplina I come from a place where there was a lot of discipline, y también hubo amor. but a lot of love as well. He crecido, I was raised. he crecido, I was raised. he crecido. I've grown. Y ahora soy padre. And I'm a dad now. Y ahora me toca a mí amar a mis hijos. Now it's my turn to love my children. Y yo también los disciplino And I discipline them too porque los amo. because I love them. Me duele cuando les tengo que decir algo. It hurts me when I got to tell Como them padre something. me duele. As a father, it hurts me. Me duele cuando tengo que sacar el cinto con mis hijos. It hurts me when I have to bust out the belt with my kids. Me duele cuando tengo que decirles no, no por aquí, es por acá, mijo. When I have to tell them, no, don't go this way, go this way. Pero los amo But I love them. y es mi responsabilidad darles dirección And it's my responsibility to give them y direction mostrarles el camino and to show them the que path lleva a la that salvación takes you to salvation. para que un día ellos puedan tomar la decisión So de that seguir a Jesucristo. One day they may make up in their minds to follow the Lord. Así el Señor trata con nosotros That's how God deals with us, para establecer su reino en esta tierra. to establish His kingdom here on No earth. podemos ser hijos de Dios We cannot be children of God que ignoran el Espíritu Santo, that ignore the Holy Spirit, porque el Espíritu Santo está siempre actuando en nuestras vidas. because the Holy Spirit is always acting in our lives. Siempre está tratando de obtener nuestra atención, Is always trying to capture our attention, como una polilla, like a moth, como una carcoma as a rotten o wound, como un or a león. lion. Dios siempre está buscando God is always looking que nosotros pongamos atención that we put attention a lo que Él quiere hacer en medio nuestro, with what He wants to do in our porque lives. Dios siempre está hablando, Because God is always pero speaking, poca gente está but escuchando very few people are la voz listening. de Dios. The voice of God. El profeta Jeremías The prophet Jeremiah dice says en el capítulo 3 in chapter 3 de que el Señor se cansó de tratar con estas tribus, that God was tired of dealing with these people, this tribe, porque les hablaba y les hablaba de santidad, because He spoke to them over and over of holiness, de amar la ley del Señor, to love the law of God, de amar la palabra de Dios, to love the word of God, de amar a Dios mismo, to love God Himself, y ellos lo ignoraban. and they would ignore it. Y el profeta Jeremías dice And the prophet Jeremiah said de que llegó el momento that the moment came cuando Dios se divorció that God divorced Himself de estas 10 tribus, of these 10 tribes porque no quisieron ser fiel. because they didn't want to be Por eso faithful. te pregunto a ti, That's why I tell you today, ¿quieres tú un esposo o una esposa do fiel? you want a wife or a husband that's not faithful? Do you want one? ¿Quiere uno? Todos queremos fidelidad We all want faithfulness. y vivimos en un mundo que está lleno de infidelidad. And we're in a world that's filled with unfaithfulness. En el mundo se predica infidelidad, And the world is preached unfaithfulness. pero en la palabra de Dios se predica fidelidad. But in the word of God, we see the preaching that said faithfulness. Le preguntaron a un psicólogo A psychologist was asked para los solteros. to the single ones. Le preguntaron a un psicólogo muy famoso, They asked a famous psychologist, ¿qué es la característica que yo tengo que buscar what is the characteristic that I got to look for en mi pareja? in my partner? Y el psicólogo, que es secular, And this secular psychologist said, les dijo, estás preguntando la pregunta incorrecta, you're asking the wrong question. pero mejor deberías de preguntar, What you should be asking, ¿qué tengo que hacer yo
What do I have to do para ser el esposo o la esposa que mi esposo o esposa va a necesitar? to be the husband or wife that my husband or wife Y esa es is la gonna need? pregunta que tenemos que hacernos con nuestro Dios. And this is a question we got to ask ourselves with God. ¿Qué podemos hacer para ser mejores hijos? What can we do? What can we do better to be better children? ¿Qué podemos hacer para agradarle más? What can we do to please Him ¿Qué better? podemos hacer para acercarnos más? What can we do to get closer to ¿Qué Him? podemos hacer para tocarlo más? What can we do so we ¿Qué can touch podemos Him more? hacer para conocerlo más? So we can know Him more. Porque Él es el que nos hizo. Because it is Him Y that a Él made es it. al que vamos a estar dando cuenta un día. And He is the one that we're going to give account to one day. El altar está abierto en The esta altar is tarde. open today. ¿Por qué no pasas en este Why día? don't you come forward Pasas un tiempo con el Señor y no ignores el Espíritu Santo. and spend some time with the Lord and don't ignore His Holy Spirit.